assalamu alaikum mare mu wakru vision fayndano war bane sukuni antoko adan jammu dunata tuku nakati gunne kedo kaninga orxa sukuni orxa su khanta o yalla nyagana alla gana khairnya alla gana jumnya kenda ngi palle lenkian ko nga conférence hore ko be ko nga agarni o gara ande ngutu o gara na de nok begene institut islamique aga nok begene grand mosquée o do serbe ga do me aga no faba monsieur gasama onati nga anam bismillah ado sumpundo khatina me kuni kendo khadinga ad man khaso yo ketelenki conférence be ko nga wagre vision lu nga igar debari assalamu alaikum baba wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu o ya akhini ci sukuni ni so ngalle mi ga nokso ado senen ko mukana ga nokso da sukuni o itini lenki menye ke o gade igado o khiri o ga tawene conférence kebe fiani gonya halita siri agan qawa parce que hadamare mu surtout muslimo an qawa toujours ona mesimandi ala de kenya ko nanti ona mesimandi wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin alors conférence ke lenki conférence ke o nyahalite siri waya tawene wala nyagana alla ganna timmandi wona fumbe muka gonna golnyate inshallah anu man ha gango wala katta ku beni ga nok be ngene gil safir nokunga iga taxunu iga wagre vision fani gondu ku beni ko nga igede berne anu man ha gango wala kattiya oga safe ba wala katte akhininga ku beni ga jaman palle diaspora wagati de diaspora iga wagadu télévision wagadu vision tv iga nyangna fayni hoytini dangani ke télévision foya ni agada sonun konchu su kafme foani importance ngai siri parce que angana fay soni ke ga no sasa allah du tokko anga dingrabe fofo gada sonun ko nga deberni sonun ko nga al halasu allah ga nyana khalay kenya anjamane nya wala nga ndokusu soni ke ga ndokusu duna nako ke wagadu vision tv araga permettre anga sonun ko ku activité anga tunu anga dingrasio angata man ha conseil kitana anga kongo o ko wi mini fonnan kayo o ga golnya ku do golle ran katel yahi mobe wala nga conseil be ko nga dangane en tant que fonnan kayo sonin kam fonnan kayo kana ndrokoto parce que responsabilité hore kha kamay parce que fonnan kayo duna khumbene aniya kungun kamma donc kenya responsabilité na ga kamo ga tan kana ndrokoto kana ngolinya kana nyetu o sonun kara o hadunga katakay siri karaga fumbe de benni o sonun go gatele kane donc kirsu ya khafalle haga gal fofo e kengani conseiller ado fotana haga hadage katti kirsu ngani kirsu ka e khana ndur khoto ina ci khafalle ina khadema andi gal legor to kat sumpundo khati bon legal ndengirinte be nga wala kat sumpundo khati nga asusu mama nga su kunyini nga duang aussi sun kaso kebe ogo be gay ngala nyagana ogoda bete sunya nga ko alla ganna arago dangani galla ganna nyango danga asan aljanna sulfanda sun kaso agana sun kaso gab ko yi gawni gonya ni ogas windo sahangani ko xabe ni alla gadi kinyi ne ma nga oy duang khadanga alla gani nema alla gana khafar dangani ganna tuma dingiranya aljannay wala kiyani nga akon khadanga pour le moment wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nawari gasama harbisa maremu odo khay fini jomea nakasi mandi nanta khadanga lenke kota kunga orutu na ajongi gilu koni khamanga kenya sonin ko misri khore be ga nok begen dakar aga nok begen malik si odi dalla domea gil nok begen dakar vision ma len kota nga alla garinya oy mino gero khalaga ogir kita kenya no tallam pousse kunga o kitundi kitunga igitalle meno kunga ogir kota ke utuna kini gil sonin ko misri nga odo serbe ga sikki wacha agenni sonin ko misri khore imam ratib filandenga wana diga min kini aro maro muna me kunyi kenda ngem palle golle wara joppa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wagadu vision way hakkuji ni vraiment ke khagado invité na di wana diga min be go makara be ni gamaka wana asari kat maro mu ken fiyaye ak di ngoma ka dro ma way sidabin chukuni ni sel sugat o taringa na tatu ko dati o wasu kuni o wasu mama bo komin ke kha bo giani imam ratib abdullah ba ustad abdullah ba Allah gina dan ci agal jaman palle agama saha sirin aga daga jare giana fadde centre ke koy naibu al-imam ratib batta bo ken dangi palle ona Allah nyaga ustad ke danga professeur abdullah ba Allah ganna asire saga Allah ganna sakina ga sagan katto jama ke bo hobe inshallah lenki kota nga sonin ko miside nga or kota kara nawtu nakiniya harman ka sowe kata lenkiya keno dang jangulango de nyaay vraiment
kenni soyen campagne ñakhaliyan campagne ay parce que o su golle ñanke golle wagari vision ga golle su debarni am debarni centre ki adan donc kenganar denki magar conférence yogo na ken organiser na ñilla to ñana na afaba ko kini soni ko centre nga ken fi ay ken ñakhaliyan campagne kontandi campagne parce que wari jida lobnu ku be diga donga lobnu ani vraiment fonnan kayadi i gol ñang dinan dag siri i gol ñang salama ko ndey gol ñang soni ka ko ndak o do ngi dangata inan droxoto ay ga courage ke oni encourager c'est suga dag encourager mo ko be tante mbenga tanna burenga tantuwa ko nga amana ta anyi de ngara yu nga anni de bant ke na tuti lenki fonnan kayu nga yan ko bene khrisu nga vraiment ga golle ke be oni encourager oni ona nduyi dangona imama bo sori ko misiren kenke nangiri gedi président a gani centre ke khrisu nga dandi imam ratibu ado kube ga battama se sure dunke golle ka sul fra pronde adinga sudanga su kontandi kenyan quoi Darame dimma kebe wagari vision ha khutbani nga iga nyangani bagandi ni gilli nok bagene wagari vision nan daga war katta ha imam ni yogo tan ustaz ni nga igi evitane diga maslanga lenk wotanga angeri dingira khore kebe gun a gani gille centre islamique angeri kunga angeri kebe ga angeri wori askal lay fon ko waranga ni centre islamique yere keba institut islamique conférence ke nyani yere vraiment bo ogari yere ogari soro ku yere bo ado kontanda do nyahalindi mais malgré que doran sodi ko ngawtu agani khiri tout le temps inti jodari doran conférence ngan ka jopendere be afay tarda di fodema mais kendi wodi comme yirin fonne ay ko bom khaga sodi ko tubare tubo hobe i wori ni afata ko nanti interne yirin tarde manya ko ay lele na ka surina vraiment ogari insiste ke jima ko be ogari organisation ke jama ko bodeni agomu afra pro asiro wadañi lobnu ko wadi jongo kane yere fofo gan kaw debar ni sal ke no nga institut ke no ida su debari atwa ke ta inshallah kat kane conférence nga joppere sal ke no mo ko be inshallah ta so ko misire nyimya ngisman harbi haru gollu nga fini meya kurona talan laga na talan qorndi na gian talalle aussi an man ha gangu wala katta kubeni ga surtout jamam palle ado kubeni alla gere sega nyangi na moy ngima wala oga kubede oga gango be wala katta kubede ga jamam palle katta sorin ko miside ke sorin ko ndaka khor ñaan ke sorin ko miside nga duna so ko fon ke fofo gatti sorin ke banya Sénégal ban ke banya Mali ban ke banya Mauritanie sorin kan kan ne ala sorin ka buka ga dokko su daka ke ado su kofme ke daka kundu na fabe kite ke daka aga fatu ko danti dinan ke bare na sorin ka hu na sorin ko kofme bare sar ke miside ga sikke daka ga sikki sorin ko pat fatan to ñaan kuy doke ka alhamdulillah rabbil alamin gel ke santir nan sigi ar sorin ken kofme bare kembere har sallire xema ñoma xawtale salli babbar miside jawra daga salli wol fadi miside wala salli fullu miside kembere har sere gada karo ma xay o furu wotali dani misidu nya bo kesu nya sababu wa kesu nya daga suxe nyaay o xato xan cimme de ki o xana centre de bari fumbe ga soni ke ju kapame o suga tele salli do ko bade o ga tele furu nga ke do ko bade o ga salli do furu do ko bade ke jandi ke yiderti allah ke wode ma kenga ar centre ke kino centre ke xa centre khor yani mais o man la jaga xempen ke centre bano wala jaga do centre tan kita bali Dakar bali ni ku oda approche ke mais inshallah wala la jaga la ganna nondi comme ça ke bare fati centre wala fotal ki nokutana kenya jom nyaajo a kenya wala jasi ay wala nokube ya bali ni kuta kenga jana centre tanay kubeni xaga biten nonga i xaraga yonken ken centre xoy kubeni ga Dakar do xoy xaga yonken ke centre bo ana man xam mamandu wala katta sumpundo khati ado andigal legeronto o ga fumbe mamandu be wala kat sumpundo khati sonin ka xumme fe wona mere wala nyabani duna no ko sogara no ko sona mere wala nyabani ado wagadu vision lomnu kubeni gaare o sun ka fi oni raga oni mama na tuti iya lomnu ngolen ki xumbani yani khirsugo lomnu nga na daga duna no ko su pour on katta avancer no pour on katta évoluer ne foko ana lomnu nyama xay angana silaba ko nyima fa gel faranki nyimme silaba ko kay me jongat lomnu ne fo nan kayu hara agora fa ogara histoire pay tarikh pay gajagu be nga faranki nga o hudi gajagu nga makka ko ngari na dikati faranki medina yi ba farandi i conseil adi i sawran nan ka wat sasa on ta huwa wallo bokati bo kube ni gato bokati fo nan kayu ko fonnan kayu nga i histoire nga alquran no gon kadi fonnan kayu ku be haga wuru ga alquran nga di xibaare ko suratul kahf no nga nangiri nanguru didi na batte na ngiri kapen no nga magiri kape ke ga be xini no nga ga tok ngiri kape ga sakno nga ko bo sikki ado sido kebi
bo fonnan ka ko nyande ke sunya fonnan kay duna no kusu fonnan ka yankate jamanu den kaade yankate ko fonde den kaade bo khirsun ku kunkun khirsunya kha domunu fonnan kayu kunya sigi kharanga khirsun kun nyana de mandano ayi igi debanati ide siringa igi debanti aray sirunga igi debanti naburi igi debanti sembunga ke jankata conseil nga oga fumbe ko wagari vision domnunga duna no kusu serbe diga diaspora serbe ni yero wana cigi karanga oni dema so suga adla garo to aray kebe andi debat ken debat ne pat nan khalsi bani debat de conseil nyan tan fofu gay idene kane fofu gi avance andini oni debat ken ki ad digal de rebe nga koy nga ko akhirin dag assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sumpundo khati khat bisa o fi ndox begene grande mosquée institut islamique lenki conférence khore ke ko ngwa vision iger de beria on senegal do be agen habi jabira or ko ni war khanta o tanga lenki ar man khaso kita dimma ke bi wagru vision ko nga ido hag dal do me ar man khaso kita len conférence ke mashallah nyakhliatan salama ko mefe igana qirno ko be nan salama ko ngi onan kaw ñu mine ya kontan diatar mashallah ado son kaso gille hari conférence mi de beria ngana conférence mu kempalle ak katinya noko so hotel la sagata mashallah kontaan di mbane anto nyakhali Allah ganna wagdi fallen ko Allah tanya mo son khasle gare Allah ganna conference ni ko rogo sudan petit walla ganni suraga Allah ganna wido yongi sawo ni ngala so go kubedi gam payde kedima jamare ki majmu ko jama palle amma hakka mo katiya nga fumbe ko ngi dan wona simel islama khunta mefe on angana islama ko igadan katan khili noqsu amoy ngam nan qawtela na sagata kenyan nyakhali em fokore kontaan di ata mashallah Allah ganna khat fe telinga ke na den kane Allah tanya mo conference legere mashallah na wido yonki sanya na fataw nyo sukof man to na hamini ndo hajuni njar ay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kharbisa mare mu odo khafin do me gil conférence khore ke ko nga wagri vision ke deberi odo sebe ga do me ageno ma boy sidibe ona diga min kine yaru sumpundo khatena me ko ni kendo agere so be kete lenki wagri vision ke conférence khore be ko nga ege deberi assalamu alaykum mare mu sonin ko khakoni da fofo ko ni ti tokali ngeen di jallinge ko way khakoni so ko bali ngeen do xeri ko so bali ngeen do xeri mashallah ngere yer lenki kontaan di buru vaga division kada ke mobilisation khore de bari kontande buru mashallah kontande sowe yambane mchowo bane fa talante sofike anu man hakkango wala katta ku wini gam payni jamane ke ado ku wini gam ko begen jamane palle anu man hakkango wala kattiya payinke fandinde latte sofike bon jamam palle Sénégal Mauritanie Mali Gambie Europe asu oga kebe kama wona fo hor ya kama parce que ko ko fini saxsire fabsire ko saxsire fabsire ko ko fini Kenya gillo joppade do wacca na mashallah sinesu oga kebe baganen asudo wor Sénégal moma asudo wor ko mashallah soye mbane wi fofo moy bagandin ama khardal ke en kota wodo gumbuni nyakari wodi sadaxi wodi nya sadani wodi sadaxi bon kat ken khati son khasu ken xon aliment ale marondo te ado macaroni ado khati ado sukara wodo kenya gebe distribuer do miskin ni altimeni ado darani ko ado darani woku taxoti kembania wo birongo o taxoti kembania way francine ko remercier parce que wo ku gana fo de bari kha yi khada fo de bari presque golle ke niya ma khay oy remercier oy maman gatcha mi wor merci beaucoup merci kharbisa mare mu odo khayfin domia wagdo vision gil conférence kebe ko nga ag ñaan lenki nok begen institut islamique odo serbe ga domi ageno ma sibi mbulay sibia wona tedanga ana bismillah ar man khaso yokte lenki conférence ke ko nga wagdo vision bawni wagdo vision ado fondation Cheikh Abdoulaye Ba ital domi ana man khaso yokte lenki alhamdulillah rabbil alamin wa allah tigal subhanahu wa ta'ala kamade kay begar lenki koyo te wona duwa islamil le men juranga allah garo no question qasuli likinte garo bagande alhamdulillah rabbil alamin allah ganno tawanda me gebe khadi allah ganna nyongo golle ya rabbi allah dembo safo kuntu ko nga fu be kitan sawaydo nyakhali yantan woy ne khakrindi allah khirinde nya akha yonki suko khirindi allah khirinde islami an qaw islami na nyumanga
wori ñu moy xay ci ñakali ado saway ado kontandine ado allah khibari magadi biso ado ni ki fondation Abdoulaye Ba hatte idale do me alhamdulillah sabi gol ñang tongu ñakama wogana ka fi ga gol ñang tongu kamma golle ki adallana inshallah adallana agobono ka jidine wa golle sugadu tongu gante tan na fantike golle won tongu ñakama Allah ga no jidi tongu kamma tallatun ka ko ndafon nan ci raw ndeke do barke ken Kharbisa Maremu oro khay dome gil nok bagen centre khore ke ko nga igakhil institut islamique oro serbe ga dome ageno faba Abdourahmane Camara wara kunyi wara mama khadinga wara danga lenki armana khaso wekta dimma ke be wori vision igir conférence wara ga igir de nok bagen centre institut islamique kante wayan kunyini wo sowota khay siringa sonin kallamu Dakar lenki khaga organisation ni kubeni de berni fi timmante nyani Sénégal noxonga o soninko ñanoya ono soninkan xanne mbangandi wona metu et surtout xa kumbeni ge lemunungo lenki angana fay duna su daga kane no toxo falle o xano sembun kof me wono kittun kof me woy comme duna moxonga a wogana kefi me ano nakata semben kita wogana sankis wo lampu o xagana lampu bana suno nini quoi voilà an man xa gangu wala katta fo nanka yu kubeni igraga nok begene safri igraga fo muri gi nok begene jamam palle an man kha gango la nga wuta nga kanni kendo khadi fu mbega tan katta fo nanka yu kubeni khagere fo muri khadi an man kha are wuta nga ko ngi kharanga fo nanka yu beni daga gunne nga daga fo muri hada mare mangi gir nok su mak mungu dam palle an nan kilon to kam palle ko suy ken no ngir tan nakati sinia nya france mbake do wacina ka anta dangin khasu filli wala khasu sikki donc anna durgoto anna yille katampalle anna fo de ber kebe ga nyimna fana kebe ga koren na fana kebe ga sumpundo khatina fana misilmo ngai ga na fakite donc kenya ne fini importimante me ngana mu dam palle ban anke lanta fo siron keta sumpu kedo khatingo ko voilà kenya ni bon angar kubeni ga tel fo muri e lamunu ina durgoto o idaga mo ko ke ga tel daga mo ko kebe a khote nyani amanya oda su wori serente lenkanya khegante donc a konunte ñani bawno fonnan kayun chufa ga kala geji ay o fonnan kayun chufa ga kala killu ko ay mais yerta xam kote ñani mais hadamre manji kelani mangana nji kelani mesu soronga yere kum materi abada me il faut kite ko onan durgoto o beni khaga gunne ngono lumunu ndema ono kitun kof me association ni ngeya finin tan yiya oraga finin de berni dangay khaga développer mo be hadamre men ka ngar sa ndanya har fangi no jupenya an kita sikante foyo go entraîner na kenkita kha foyo go yande kita mbatte kya donc sunan droto gono kilungra lay sugo o golnyati dinan kamasu atunkana la on kilenga la ko wagdu vision fonnan khay ñani igeri kitu laga nekini meya na golnyanka na wuni agen sonu ngon telenga an man kha aray wutu anga wallo kama kendo andiga legru kattu sumbundo khatinga wagdu vision o kontandi khibare nga sringa har fonne fe surtout nga khafayni internet ke sringa orutu nanta khad sembero soninka khunga khad sembero Sénégal mu mango gatel kane mobe parce que développement ne kiya quoi o gana kefi me wona kete développer bo angana ke fay wacha o kha fay wacha o jamantan nim payni o fullum payni télévision ngi ma kay fofo yi ma et c'est mieux ko khana fo akita o gatino khanne nyani ke fo gono kito gatel nonga o gatel o culture ngo gatel la bangani nonga bon ngegen jowot khaysiri har fonne fe quoi har fonne fe donc kendang yam palle ke o suwan tan o suna drogoto sun sénégalais ni o sun musulman nya ona drogoto ta ono kitun kof me ono lomnu ndema iraga avancer mo be har action ke me kaga télévision ko ku golnyan karim pay actionnaire ni nyano pourta salarié ni nyano o golnyan mais itin man khara action ni ana action mutu khakunyi meni kharay particulier ni mutu actionnaire ni khay meni nanya actionnaire ni o khatel kane bane ko voilà nawari mama Kharbisa Maremu odo khay deme gi nok begen wagadu vision ger conférence ko de beri nok begen ne grande mosquée odo may dome wata nga bacili lenki and man khaso wekata lenki ke conférence bi ko nga wagadu vision so ngon tele nga igadra gana de beri and man khaso wekata lenki ya wara sawa yankete buru khamena anya khalin ton kito shakon ton kita davane sare gari ci onen kan kabare ko benen dunay wacc kenya fagare ci ron ngarme kenya mare nga kon talanga wondi ana mare nga kon geren yo ana man kha gango wala katta sumpu kero khatti
igar kharanga ke verite sumpu ke ro khatingi na wara Allah ne tigi gollem Allah na sere so tigi gollem anna sere tasho khoron ne timme nyangi da nawari merci harbisa mare mu odo khafin domia gillox be gende grande mosquée ya baba lenki anda man kha so wekete lenki wagdi vision ak conférence la na deberi dimake be salenga ak dangi alhamdulillah rabbil alamin wa itina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh way hakkuñi ni way sonin kara kuñi ne Allah tige ñani ke parce que na tokoti xibaare ke waytu nan tanal lemunu ñakittu lemunu nan kirindite Allah sun kaso biton tummi no xonga bito tummi be gara batu ken khairin po xoreña o kat nyuminia ona dua me danga nanta hanna waga khalle ke koya na ko ganto finin kampende no saluno sumul laga no bati ngobo khaya rabbi rahman awa anni ku be go khamaxa anyati dinan kara duna aray nin kara duna kharangunden kara duna finum patam pancindanga sorondanga arago birem ko ngamundini ado dinan laga tel dome khagara fofo wutu ken xanna mako wala nyagana hadanga Allah ganna siro yo alhamdulillah wor ko akito gi kon xana dur xoto wagadu vision fonnan kayu yani igeri kitu gilme ya kay man anda man kha conseil wutu anga ko ngora impagara ke ko dur xoto be kharaga kitana fo be rago jidini ti dinan kara arago jidini to biro mo kon kara ado dinanga gemme dome war ke ko dur xoto ay xamaxa inshallah ya rabbi rahman Draman Sakho inati jomboro nga bakka jawara c'est proviseur lycée de la France Sakho ngatri ngane ken khako nakko dum Sakho alhamdulillah ko tan disiri inshallah ya rabbi inshallah ko to ko kiamu exactement kay mani wala khafalle ela ken wala o kharangre be kita inshallah kay mani khaso woti kay mengal ya alhamdulillah rabbil alamin yo waytele ustaz nin trinka yo xano ma xaton to xote ya yo xaranka tanan kenga wonta bante ken merci assalamu alaikum marimu way bani su ko ni anto xonna jamunga odo serbe ga domi a genna directeur Sadio Doucouré onana me kunyi kenda ngem palle ona tirni lenki conférence xore ke be ko nga igede no ben grand mosquée idi kella ga nakani tax ko mo bani ha Demba donc Nathan Nawari khoyanyi megatu mo gombe ndesi matina nganati directeur ngake ambega directeur ntini nanyi miani directeur mbata maha donc sugol la nyani ke Demba ogede ke mo gomundi mo gombe foyani ko nga oge nyigede wori nanti silame no hata jintenge mo ko sirenga ageno koy sunka songana dangi ona maha mungudo alla mbattenga ona maha mungudo allay ona maha mungudo ogede tampie be su debere sunka so keno ko nga ogatele kencu sagani nanya sangenga ona alla mbatu ke ona continue ona tunanti fiane sunka so ke dangi haken du menea kenyande sababu ogede simma dome o sugeta ko équipe kia nanti ona fera nyakunga oga katono sonin ko ku hakkelen toko dina ke mo kombe oga katoni hakkelen toko kamane ke mo kombe kenyande sababu ogede ke conférence wutuna ta hundi sunka so kenno ko nyano ogede simma o tagi nyam ko mo ko sunka so ngana nyeme asalenga na dangi weekend fananga ona kato silame non qille katike taxe meya taxe kebe oustaz sileti miragan qawade be no dalen inshallah sorongo findani ni anda man kha so wekete lenki dimma ke be gango ke be hagada ga narondi so ngiri nyumi Dembali kante gango kebe ogide rondi sorongeri nyimi otini sewe nyanita wagadu vision o imenu geloga finu kuta hundini wore ke ko nantore ta hundi soni ko nyadangani ogana wori khananti ogendo soni ko gangu wakati suya igari ni nyimi ndesi matini kenni sewe impata manyai otini ata harsa alla ganodo soni ko kuto ko meda odige kefu kebe kamay kundu alla ganata lanjidi na talande ni kanay oge boguti salle kebe kundu inshallah rabbi alla ganna ken jabati ndodangani andiga legor da ko sumbu no Dembali kante diga legeron to ngeni kebe ta kenya soni ko har say sunam bismillah conférence ke lenke ko ta kwa nyime gatu mo kombe o de disposition ni ciwuto ko nga o wetu nanti jaman kapenyani o ga wakati be ha wakati ke men no wageni coronavirus ke wakati nga kaw de gel nun ta hunde fo lakake o do masque nun li ko de serbe ganare masque kan tam gel nun ngere serbe ndayro nga kato nan kitte ngan kenitia se to ngunya na Allah kato su tangana ha o menu hanuna dudema Allah na kato rini ko fo yati ken no nga inshallah we Allah nyagana o sugeriti Allah mo kombe o suna bogu yere kemmo ko ananyi man to rageme sir sukita inshallah rabbi woni kenya nyagana Allah ma hawo wetina suda isukof man to nam bismillah Dembali kante nantita wagadu vision odi we do me haranda kelenki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nawari harbi samare mu odo hay domea odo serbega dome agena président Abdoulaye Timéra agena président des jeunes journalistes soninké du Dakar
wara kuñi wara khanta lenki wagado vision ir conférence na organiser irangangu alli andam man kha sowe ketele kat sumpundo khatinga. Bon, Kharouari d'abord, Demba, Kharouari également, Ouagadou Vision, Khagedi initiative qui est une conférence qui est organisée donc Linki. Je crois que Fouani Nafangé Morosri, Fouani aussi Asriani pour la communauté Ndanga, Ado Oga Golebe, Nankota Khalisindini, donc Nankotou Khimari, Ado Doularene quoi. Donc on a Khagano invité à ma qualité donc de président de l'amicale des journalistes, animateurs et techniciens donc Soningue. Bon ci me ma xoto nanko donc nali donc yan ci donc lenki donc mutowe et kenkama aussi donc na xa encourager donc na tuinde xay nanti ke golebe xaga debere xama debere xay meda xad debere swada parce que dans les normes sunan xaw kite kap xama ke golle kudo agan katti urgin mobe ado agan katti tel kane mobe et kenko ngado xaga no xiri donc soye fata mana donc on ari parce que sur les comptes faits avion fugo fugo na makunya to makembe donc seront kagana ku initiative ni mewtu khasunu gollo bane je pense que donc a frustré dans la manée begamara anari donc ana et disposition quoi et je pense que au faut qu'il y ait donc lenki et aussi même aussi au sortir donc l'équipe conférence que ayano fou maria songal ramene quoi an man kha gango wal kat sumpundo khatinga kubene ga jamane keno ho ado kubene ga nok ben gel jamam palle an man kha gango wal kat ya kende conseil ni bigam maha kat nok ben no vision lo mun kha bon ga gango be kata kenni inali parce que effectivement bon on a fait coup sino fili bon presque sino do faux quoi presque sino fili hein ouais bon pour être plus précis quoi mais ni famille no comme Cameroun quoi parce que surtout c'est la pandémie donc du Covid-19 voilà coronavirus qui a été bon qui ngam kotinyana et le kota kangana fay ku événement ni gana nya ang sentir ne donc nanti meñe ndakunyi harmo mun quoi ma fam so ni ngokati dakunto nyu sogone na binia dulu to kaso sogone na nyigia quoi donc angana ke occasion mek tan ci mema ngir mun ko rek ang ci gondali ngun nan toya quoi bon surtout kubeni il y a une conférence qui est animée, donc la qualité tu vois, donc, des animateurs tu vois, donc, de la conférence, Kumbane Siki seront mobilisés. Quoi. Donc du coup, Gangobega Kenya Asuna Mogo Asunali. Voilà. Bon, Kaibega Tegene Kati, comment donc Ouagadou Vision Lumnu. Ngakebe Kongorek Folamanen, parce que en Golé, il faut toujours creuser quoi. Il faut toujours faire donc des recherches. Donc recherche ça nécessite donc des formations. Formation quoi. Formation pour à chaque fois donc c'est très important. Faut que faut pas quoi. Et je le dis sous ton contrôle. Donc quoi. Donc nanti on a besoin tu vois donc de formation parce qu'aujourd'hui bon on faille au niveau tu vois donc du paysage médiatique sénégalais presque faut que changer quoi. Bon Allah réclamer des métiers anina tu vois donc sûrement de goni amara wala ndamoko gondi ndamoko surundi comme ça même coup changement ni ado ku ngamele restriction ni gana nyirini anani tu vois moko serian quoi donc nga gango be kata lumnu ku khasa ken ina foko formation ina foko tuarunga ina tuarunga ina muru quoi parce que Allah farini melki ko sallallahu alayhi wasallam ko mo gamisi de nya donc dinan kanyani atonu tuaru muru agana jore danga ona ndak machine donc amatu kenni fois donc mun na fa ngay donc nga gango be kata kenni kenya parce que même kebe ga digam xala nga lu len ko dake xarsa donc do to ko mu reya fa xarsa donc musigi voilà ko ndwan andi gal leurunto bon ndigal leurunto ngasu kunyini ngasu mamana et puis o xa encourager également xagedi ke initiative be wutu donc lenki na soni ko kuskof may donc na li masala donc dina masala nge bon c'est vrai peut-être que bon xanu sun xason noya mais bon comment il y a son xason parler xarsa sun xason noya parce que jusqu'à présent bon au bac son xason wachana ngant koy me bac donc vous avez suivi donc la logique donc des choses et voilà ñagano aussi donc faut ga tal kap ke ngobe araga domaine mobe et toujours donc o rafalle on a ko xadé mana en termes donc de conseil en termes donc de logistique et autres voilà donc inchallah a roxwa gobu o kat kebe kinay en termes donc de contribution mo gën de inchallah nawari